अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं ले रही थी आइसक्रीम रोल्स, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे फ़्रेश आइसक्रीम रोल्स बनते हैं। चूज़ किए मैंने, स्ट्रॉबेरी चूज़ की, मैंने ब्लैकबेरी चूज़ की और मैंने लिए ओरियो। तो इट्स रेडी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।